Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return. السلام عليكم احبائي. اليوم جيت ندير معكم واحد الوصفه سهله مهله غير باش نوريكم كيفاش تقدوا تزوقوا وتصايبوا ان غوتي خفيف ظريف من داكشي الا كانوا جايين عندكم ضيفان ولا عارضين على شي حد، وكذلك الا كان بعد الخطرات عندنا عيد ميلاد وما بغيناش نديروا الماكله وداك الشيء تاع ولادنا ولا تاع شي حد، ونديروا ليه غير بهذا الشيء ياكلوه ومن بعد نقدروا نديروا الكاطو الكبير. Donc je viens aujourd'hui vous montrer une petite façon de préparer un bon goûter pour des anniversaires, pour des enfants, quand vous recevez du monde ou vous avez des invités ou qui que ce soit. Donc sans tarder, je vais vous expliquer tout. بلا ما نتعطل معكم انا غنوريكم غنصايب وغنوريكم. عندكم بلاطوات صغيورين بحال هكا ولا عندكم شي طباصل طوال بحال طوال ولا كيف ما ولا بحال صنيديقات تاع العود. Donc des petits plateaux comme ça, des assiettes longues ou des petits box comme vous voulez. Donc je prépare comme vous voyez. Je mets un sous-tasse, je mets ma tasse, je mets ma petite cuillère là comme ceci. Là c'est des petits paquets de miel. Donc pour le miel, sinon le sucre pour ceux qui consomment du sucre. Donc voilà, un petit chocolat. هانتوما شوكولاته، هذا عسل درتو باش نوري لكم. هانتوما شوفوا عسل شوكولات. غنديروا الطاسه ديالنا والطبيسيل تحت منها، غنديروا المعلقه الصغيره. خديت انا عندي هاد الطباصل. دونك moi j'ai ces petites assiettes creuses. J'ai mis des petits biscuits, j'ai mis des meringues et j'ai mis des petits chaussons, des mini chaussons aux pommes. Donc je le pose comme ceci sur mon plateau ou comme cela, comme vous souhaitez. La bonne position. Et voilà. Donc هانتوما شفتوا درت des chaussons aux pommes, درت des biscuits, درت meringue ونحطهم في البلاطو بحال هكا. من بعد خديت عندي دي شوكات. هما هادو دي شوكات تيتباعوا هكا، غادي نصايبوهم وانا غنوريكم كيفاش. صافي هادشي فهمتو. Donc vous avez bien vu les plateaux, c'est préparé comme ceci. Donc ça fait une belle vue et c'est présentable et c'est par personne. Donc هادو بريزونطيناهم مزيانين في البلاطو بحال هكا، وتنديروهم نقدو نديروهم لواحد اللي بغينا. غادي نشوف غناخذ واحد الموس. Donc je vais prendre un couteau, je vais prendre mes chouquettes et je vais les ouvrir un petit peu comme ceci. Vous voyez les chouquettes comme elles sont vides à l'intérieur. هما les chouquettes خاويين. غنديرهم بحال هكا. وخديت لا كريم ديسير براليني. خديت هاد لا كريم شريتها مصايبه تاع البراليني كريم ديسير، وغندير معلقه صغيره في وحده. Dans chaque chouquette, je vais mettre une crème pralinée comme ceci. Après, vous mettez la quantité que vous voulez, les chouquettes. Une par personne, 2, 3 ou 4. Comme c'est fin et c'est pas trop épais, moi j'en ai mis 4 par personne. أنا درت 4 لبنادم واحد بحيث خاويين وخفاف ما فيهمش زعما ماشي شي ماكله ثقيله. انا غنديرهم بحال هكا. Donc voilà, je continue à remplir comme ceci. Donc vous mettez crème dessert pralinée, il y a crème dessert vanille, il y a crème dessert chocolat, il y a plein de sortes. Vous mettez ce que vous voulez. ديروا اللي بغيتو في الكريم ديسير، يا اما براليني يا اما فاني يا اما اللي بغيتوها ديروها. غادي ناخذ انا خديت الموس شوكولا.
هانتوما الموس au chocolat وغنزيدها فيها حتى هي. Donc j'ai pris de la mousse au chocolat également et je vais venir rajouter de la mousse au chocolat là. Donc je vais rajouter de la mousse au chocolat pour donner du goût et je vais غنزيد هنايا شفتوا la mousse au chocolat et je les dispose comme ça. انا غنقدمهم بحال هكا حيت من بعد غندير معاهم لا كلاص. شفتوا ديروا لا كونتيتي اللي بغيتو. Voilà, une fois que je les mets comme ceci, عندي la glace. La glace غادي تاخدو اش من glace بغيتو، يا glace vanille, يا glace praline, يا glace على الشهوة ou ce que vous aimez. Donc après vous prenez la glace que vous aimez pour pouvoir rajouter. La glace c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Et on va rajouter de la glace dedans. Donc, j'ai perdu ma pince pour la glace, donc je vais utiliser juste une cuillère et je vais vous montrer. Alors, je viens prendre ma première cuillère de glace, elle est un peu fondue, vous voyez. Tac, je la roule, je la dispose comme ceci. Je viens... J'ai un bol avec un peu d'eau pour que ça s'accroche pas. Donc درت المعلقه في الماء تياد في الماء شويه سخون باش ما يلصقش ليا. وغنجي ناخذ الشوكولا هانتوما ونديرها بحال هكا هانتوما ونعاود نغسل. من بعد تقدروا تزيدوا فيها شويه الكراميل كيف ما بغيتو. انا عندي شويه الكراميل غادي نزيدو شويه فيها هانتوما. جو راجوت دو كراميل ان بو دو كراميل. فوالا زيدوا شويه الكراميل عندكم، زيدوا اللي بغيتو. غادي ندير فيها واحد هكا وهانتوما غنلوح على لا كلاص شويه ديال هادو الفيرميسيل. C'est des idées que je vous donne. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez et vous mettez ce que vous voulez. هانتوما وشويه غنزيد الفيرميسيل كيف ما قلت لكم بحال هكا باش يجي مزوق ومزيون كيف ما بغيتو هانتوما. Donc je rajoute ma vermicelle comme ceci et vous voyez c'est prêt. Donc je prends mon plateau avec ce que j'ai préparé. Je prends ma glace que je vais servir et je vais faire le café. انا غنصايب الاخر طبسي الاخر غندير بحال اللي قلت لكم الكريم praliné. Donc comme vous voyez je vais mettre en même temps la mousse au chocolat. غندير la mousse au chocolat كيف ما قلت لكم. Donc je prépare la deuxième assiette. J'ai mis la chouquette avec une grande cuillère de crème pralinée comme ceci. Je rajoute la mousse au chocolat. Voilà. Ça fait un petit peu comme les profiteroles au chocolat. Donc voilà. J'ai voulu changer un petit peu des repas que je vous prépare tout le temps. Comme je vous prépare toujours que des repas. Aujourd'hui, j'ai voulu faire différemment et vous préparer un dessert ou vous le présentez en dessert ou vous le présentez au moment de goûter quand vous avez des invités. جيت اليوم ندير لكم هاد الوصفه حيت ديما تندير لكم الماكله، بغيت نبدل شي شويش وهنا درت لكم هادي باش نوريكم حاجه اخرى. تقدروا ديروها ديسير ولا تقدروا ديروها الا جا عندكم شي حد وبغيتو تستقبلوه ولا في شي عيد ميلاد ولا بحال ديسير ولا كيف ما بغيتو. انا غناخذ عاوتاني كيف ما قلت لكم هذه تاع الشوكولا. Donc et je vais prendre une autre vanille. Hop. Voilà, bien généreuse. هاي درتها bien généreuse. هادو باش ما يذوبوش.
Donc je ferme ça. Voilà. Après je mets ma vermicelle. هانتوما باش نزوق كيف ما قلت لكم باش نعطيو شويه لي كولور. هانتوما ونجي ندير ليها هذه هنايا بحال هكا. هانتوما تقدو ميم تزيدوا شويه د البخاليني فوق من هذا باش ديكوريوه باش يجي زوين. Donc vous pouvez même rajouter de la pralinée un petit peu au-dessus, vous voyez, ça vient décorer et c'est beau et c'est bon. Voilà. Too many times I've given too much. Baby, give me your love in return.